वेलकम टू माय चैनल। ये जो वीडियो है मेरे अन्नप्राशन के बाद। हम लोगों में ना एक रिचुअल होता है। अन्नप्राशन के बाद नानी के घर जाना होता है। फिर जो मामा होता है वो साग और चावल खिलाते हैं। वैसे तो बंगाल में बोलते साग भात। तो वैसे मेरा जो मामा है वो तो दिल्ली में रहता है और मैं भी छोटा था ना, तो नानी के घर उस टाइम नहीं जाना था मुझे। तो इसलिए मामा ने क्या किया, हमारे घर में सारा अरेंजमेंट करके मुझे साग भात जिसको बोलते हैं रिचुअल वो खिलाए। তারপরে শাক আগে শাক বাদতে হবে না। শাক আগে আমি শাক বাদ দিই মামাই। শোনো, তুইও তো তোর ওই মামার লগে খাইছস না, চন্দন মামার লগে না খাইছিস, মামার লগে আয় তুই আয়। আগে ভাত নাকি কেমন দিছো? এ মামাই খাবে আমার সাথে তারে খাবে। খাবি আর না। হ্যাঁ, প্রথম কি করব বলো? শাক ভাত মাখো। একটু শাক পাতিও একটু শাক বাদ দিয়ে দেবো। দিছে না, একটু দিল হলো। তোর ভালো করে টিপকাটা মহতে ভাল লাগা আর সবজি টিকা একটু একটু করে তোরা তো চিনতে কেন হয়? আমি খালি আলু না মামা শাক ভাত। বাই 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 আবার লাগাই দাও ফটাফট লাগাই দাও। ইটেই আঙুলা তিনবার মোহ লাগাই দিলাম। আবার তিনবার লাগাই দিল। না না বেশি দেন আঙুল বাস। সবজি একটু মোহ লাগাই দিল। এমনি খালি লইয়া লইয়া খালি আঙুলটা সয়া সয়া দিলাম। মাছ খেতে হবে, মাছ খেতে হবে, মাছ বেশি করে খেতে হবে। আলু ভাজা বেগুন ভাজা বেগুন ভাজা তো এমনি আমরা ডাল দিয়ে বেগুন ভাজা দিয়ে খাবো, ঠিক আছে না? তারপর একটু আলু ভাজা, আলু ভাজাও ভালো, আলু ভাজাও ভালো। টেস্ট হয়ে গেছে। অনেক মাংসের ইয়াটা ঝোলটা একটু আচ্ছা, মাংসের ঝোলটা না একটু চালিয়ে দিও ডাল পিঠা। ডাল দিয়ে লাগে। বাদ দিয়ে করতে পারি। আমরা বাঙালি মানুষ ওই বাদ দিয়ে খাই, একদম খাই না। বাদ দিয়ে খাই আমরা। নাও ধরো ধরো। কেন জিপাটা লাগাতে হবে, তাহলে টেস্ট পাবে। মাংসটা মানে লেগ পিস আসেনি? আছে একটা লেগ পিস এখানে আসেনি? না এখানে নাই। এখানে একটা বড় মাংস দিলে একটু পোজ ধরো। একটু জল খাইয়ে দিই। এই সন্দীপ মাংসের টুকরা গুলো লইতি ডাল মোহ লাগানে একটু পোজ ধরো। হ্যাঁ ঝোল ফালাইলো যারা এখানে বাতে নি দেখো মুসা দিয়া। খাবি? না না জল লাগবে না। মাংসের পিসটা ভালো হয়নি, একটু বড় পিস হলে ভালো ছিল না। আমরা ছোট ছোট পিস খাই না, ভালো লাগে না। ওইছে পোজ ধরো। হ্যাঁ এদিকে পোজ ধরো। দুর্বার ফটো তুলে কেমনে? ওই যে সাদা ডটটা আছে। এইদিকে दीदो मम्मा को समझा रही थी कैसे खिलाना है ना खिलाना है। और जानते हो मामा पापा को बोले थे आप जो बाजार करोगे ना वो साग भात के लिए मछली जो लाओगे, मछली का जो सर है बहुत बड़ा साइज का लाना। और जानते हो मछली का जो सर है बंगाली में बोला जाता है माछेर मुंह। আমার মামাই সব খাইয়ে এখন তো জল একটু मेरे कितने मजे से खा रहा था, बहुत प्यार करते हैं। নিচে নাম বসো। এই দেখো পাপা मामा तो मुझे ना दी भाई भी बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू दी भाई भी मेरे साथ ऐसे नहीं खाई थी उस दिन। ऐसे नहीं ভালো। হুম মুখটা ধরে দিল। এখন জল জল একটু মানে গ্লাসটা একটু ইয়ে করে দাও আর কি। এখন অনেকগুলি
लोगों को मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो और कैसे अच्छा बने उसका आप लोग जरूर सजेशन देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।